Luk je neizostavno povrće u svakom vrtu. Zdrav je, ljekovit, ali i najbolji i obavezan dodatak skoro svakom jelu. Čini se da je nedavno bilo vrijeme sadnje luka, a on je već odavno krenuo sa intenzivnim rastom. Lijepo napreduje i možemo pomisliti da je onaj kritični period iza nas, ali ipak njega luka je malo duži proces. Ukoliko želimo imati kvalitetan, krupan i zdrav plod, ipak moramo uložiti malo truda. U svom razvoju za kvalitetan urod luka potrebno je odraditi određene korake. Prvo što je jako bitno jeste održavanje tla oko luka. Tlo mora biti rahlo, prozračno i bez korova. Sa nekim manjim alatom potrebno je obaviti okopavanje luka i uklanjanje korova. Korov vrlo lako raste oko luka i može da popuni međuredni prostor. Kako bi održali nasad zdravim i bez štetnika, potrebno je redovno obavljati međurednu obradu tla. Okopavati valja plitko, pazeći da se ne ošteti relativno plitko korijenje luka, a obično su dovoljna 2 do 3 kultiviranja. Prvi se put okopava nakon nicanja, a zatim 2 do 3 sedmice kasnije, s tim da se pri tome može odraditi i prihranjivanje sa 1 do 1,5 kg kana na 100 kvadratnih metara. Ono što je kod uzgoja luka iznimno važno jeste folijarna prihrana, odnosno gnojidba luka preko lista. Razvojnu fazu luka obično prati suša, te biljka ne može usvajati dovoljno hranjiva iz tla, odnosno smanjen je unos mikro i makroelemenata. Problem nastaje jer luk nema razgranat korijenov sustav, te sebi ne može opskrbiti dovoljno mineralnog gnojiva. Upravo zato, prilikom uzgoja luka treba obratiti pozornost na folijarnu prihranu. Sama prihrana kristalonskim gnojivima može varirati ovisno o tipu tla, pH vrijednosti tla, osnovnoj jesenskoj gnojidbi, hibridu ili sorti koju uzgajamo i načinu uzgoja te drugim faktorima. Ukoliko želite, uz folijarnu prihranu dozvoljena je primjena fungicida i insekticida, ali morate obratiti pozornost na pakiranje jer može biti naglašena zabrana. A samo vrijeme prihrane, to jest unošenja hranjiva, moramo uskladiti sa dinamikom rasta i razvoja luka. U fazi do 4 prava lista luk treba malo hranjiva radi toga što se hrani iz rezerve sjemena. Dovoljne količine fosfora bitne su za razvoj korijenovog sistema. Kako bi se luk mogao duže čuvati, potrebno je da apsorbira dosta fosfora i kalija. Kako bi pospješili razvoj korijenovog sistema, u početnoj fazi rasta dodajemo NPK hranjivo omjera 10-40-10, sve do razvoja prva 4 prava lista. Ovakva prihrana se rastopi u vodi te prska folijarno po biljci.
U intenzivnom porastu nadzemne mase potreba za hranjivima se povećava. Bitno je biljci osigurati dovoljne količine dušika i to do formiranja lukovice. Omjer koji je u ovoj fazi prikladan jeste omjer NPK 20-20-20, kako bi pored fosfora i kalija dali biljci i dovoljne količine dušika. U samom periodu formiranja lukovice i kada vladaju visoke temperature, luk se mora folijarno prihraniti i sa kalcijem, zato što je tada pristup kalciju blokiran u tlu. U fazi od 7 listova pa dalje daju se hranjiva u omjeru NPK 10-10-40 sa većim udjelom dušika. Na taj način ostvaruje se bolja kvaliteta plodova i veći postotak suhe tvari, te se tako pospješuje bolje čuvanje plodova u skladištima nakon berbe. Preporuka je da se ne dozvoli da biljka ima periode zastoja u rastu uslijed nepovoljnih uslova poput suše, tuče ili neke bolesti. Te u tu svrhu možete koristiti stimulatore rasta poput biopleksa ili neke prirodne stimulatore poput onog od žare. Navodnjavanje luka također u njegovom pravilnom razvoju igra veliku ulogu. Moguće je koristiti sistem kišenja, koje se osobito primjenjuje nakon sjetve luka kako bi se spriječilo stvaranje pokorice. Možete koristiti i sistem kap po kap te navodnjavanje u brazde. Naravno, luk se zalijeva intenzivnije tokom suhog vremena i potrebno je redovito plijeviti, pogotovo dok se biljke oblikuju. Navodnjavanje je poželjno u početnom stupnju rasta kada luk razvije novo lišće i kasnije dok lukovice rastu. Ukoliko provodimo pravovaljanu tehnologiju proizvodnje luka, napad bolesti će biti puno manji. U slučaju pojave plamenjače luka, jedne od najštetnijih oboljenja luka, može se primijeniti zaštita bakrenim preparatom Šempion ili primjena iz velike palete fungicida. Uveliko smo pričali o prirodnoj zaštiti koja se svakako mora koristiti preventivno, te nakon svakog kišnog razdoblja. Više o tim preparatima imate u videima na našem kanalu, pa potražite video o korištenju mlijeka, sode bikarbone i koprive u vrtu. Veliku štetu na luku u posljednjim godinama nanosi napad lukove muhe, a o tome smo već dosta pričali i savjetovali smo sadnju mrkve u blizini luka jer oni jedno drugo štite. Mrkva štiti luk od lukove muhe, a luk štiti mrkvu od mrkvine muhe. Još neki od štetnika su lukova lisna buha i trips. Plodored uveliko smanjuje napad ovakvih štetnika, a suzbijanje se vrši primjenom insekticida. Na primjer, za suzbijanje tripsa koristite Mospilan ili Confidor. A recepte za prirodna sredstva koja se koriste u borbi protiv nametnika imate naravno u videima na našem kanalu. S obzirom da je proljeće bilo dosta sušno, a možemo pretpostaviti da će i ljeto biti toplo i bez čestih padavina, možemo se pouzdati samo u svoju predanost održavanju našeg nasada. Mi smo se upravo zbog toga odlučili naš nasad luka malčirati i osigurati biljkama dovoljnu vlagu u kritičnim trenucima. Malč u ovom slučaju može biti organskog porijekla, poput slame, sjena ili osušene trave. Mi smo koristili slamu i odlično se pokazala u čuvanju vlage oko nasada.
Čak po ovim velikim vrućinama zemlja je i nakon 3 dana još uvijek dovoljno vlažna ispod malča. Također prednost malčiranja vidimo i u borbi protiv korova. Tek tu i tamo neka uporna travka se probije na površinu i lako ju je iščupati i ukloniti. Kako bi imali kvalitetan i otporan urod na kraju sezone, isprobajte ove jednostavne metode. Iako se možda tako i ne čini ili do sada niste imali naviku da to radite, luku ipak treba malo više njege i prihrane u ključnom trenutku, kako bi bio otporan i zdrav. A vjerujem da će vam ovi savjeti biti dovoljni da i ova godina bude uspješna i rodna.